गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 29 जून 2026 सोमवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, मधुबाबू पेंशन, राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। आसतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। बंगोपसागर आसुची लघुचाप, एथर प्रबल अति प्रबल बर्षिब। पाणीपाग नहीं बड़ अपडेट। प्रबल अति प्रबल बर्षिबा निश्चिंत। बंगोपसागर आसुची बड़ लघुचाप। जून 30 तारिख में उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। एहार प्रभाव में राज्य में पागरे बड़ परिवर्तन आसे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंते। घूर्णिबल सृष्टि होवार यह क्रमशः अधिक सक्रिय हेबो। जुलाई 2 तारिख सुधा यह लघुचापर रूप नहीं पारे बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग विशेषज्ञ शरतचंद्र साहू को आकलन अनुसार लघुचापटी उत्तर ओडिशा संलग्न पश्चिमबंग उपकूल सृष्टि उत्तर पश्चिम दिग को अग्रसर हेबो। जुलाई 1 तारिख राज्य में वर्षार विस्तृति बढ़िबा आरंभ हेबो। विभिन्न जिले में मौसुमी वर्षा पुणी जोर धरियो बोली आकलन करा जायछि। प्रथमे उत्तर उपकूल ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक देखिबाको मिलिबो। वर्षार परिमाण बढ़िबा सह किछि स्थान प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। जुलाई 3 और 4 तारिख में पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव बढ़िबो। अनेक जिले में भल वर्षा हेबार संभावना रही। यह चाष काम मध्य लाभदायक साब्यस्त हेबो। परवर्ती खबर। 16 वर्ष है शଯ୍याशायी वृद्धा को मिलूनी भिन्नक्षम भत्ता टंका। 55 वर्ष निर्बल दाहांग गत 20 वर्ष धरी संपूर्ण पक्षाघातग्रस्त हो शଯ୍याशायी जीवन बिताउछन्ते। निजे चलवा किंबा दैनंदिन काम करबा तांको पक्षरे संभव नुहे। एभली दयनीय परिस्थिति थाई मध्य सरकार भिन्नक्षम भत्ता पाइबा पई से गत 16 वर्ष धरी प्रशासन द्वारस्थ हेउछन्ते। बारंबार आवेदन कार्यालय दौड़ी अनुरोध सत्वे भी आज पर्यंत से निजर हक भिन्नक्षम भत्ता पाई पारि नाहांते। यही घटना प्रशासनिक अवहेला को पुणी थे पदारे पकाई। जड़े असहाय और संपूर्ण शଯ୍याशायी महिला को मध्य जदि वर्ष वर्ष धरी निज अधिकार पर संघर्ष करने को पड़े तेबे सरकारी योजना वास्तव चित्र केते चिंताजनक ताहा स्पष्ट हेउछे। ना तांको मिलिছে सरकारी योजनार भत्तार टंका, ना तांको मिलिছে व्हील चेयर। सेतिपई से सरकार निकट में गुहारी करने सत्वे तांको एपर्यंत कौन सरकारी सुविधा मिल पारि नाही। परवर्ती खबर। गोटे मंचरे महिला को मिलिब आर्थिक सहायता और बाजार सुविधा। डब्ल्यूईपी शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझे। उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसभा भवन उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम महिला उद्यमिता प्लाटफर्म डब्ल्यूईपी शुभारंभ होइछे। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते प्लाटफर्म केवल एक अनुष्ठान नुहे बरं ओडिशार विकास यात्रा रे महिला मानक अर्थनैतिक नेतृत्व एक महा अभियान। आमर लक्ष्य होछि आमे एमिति एक ओडिशा गठन करिबु जेउठारे महिला माने चाकरी खोजिबे नाही बरं चाकरी सृष्टि करिवे। सेमाने विकास रे केवल अंशीदार हेबे नाही बरं विकास रो नेतृत्व हेबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंते। राज्य में महिला परिचालित उद्योग संख्या पूर्व 25% थिबा बेले एबे यह 53% को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर। देश में हाई अलर्ट माड़ी आसुछि दुईटे भयंकर बात्या। 3 देश को करिब छारखार। प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिम भाग में सृष्टि होता शक्तिशाली क्रांतीय बात्या टाइफोन मेखला जापान एवं यार आखपाख द्वीपपुंज आड़क माड़ी चली। अन्यपटे पश्चिम पार्श्वर सक्रिय होता आउ एक क्रांतीय बात्या हिगोस जापान और फिलिपाइन्स सामुद्रिक अंचल सहित ताइवान उपकूलवर्ती अंचल तांडव रचुचे। यही दुईटी जाक सामुद्रिक बात्या मिसी एक फुजिवार इफेक्ट सृष्टि करछन्ते। अर्थात हिगोस एवं मेखला बात्या परस्पर अत्यंत निकटतर हो जाइछन्ते एवं मिलित भावे बड़ धरण विपत्ति आनिछन्ते। जेतेबेले दुईटी बात्या परस्पर सह मिसी जाते बा परस्पर को प्रभावित करती सेतेबेले एहाकु विज्ञान भाषा फुजिवार इफेक्ट कहुए। यही दुई बात्या कारण 3टी देशर उपकूलवर्ती अंचल रहुथिबा प्राय 10 लाख लोकों जीवन एवं विपद में रही। परवर्ती खबर। आज देवस्नान पूर्णिमा। पुरी सहर में समस्त स्कूल को छुट्टी करा जायछि। महाप्रभु दिव्य एवं भव्य स्नान यात्रा अनुष्ठित हेब। विश्व प्रसिद्ध यही यात्रा पुरी सहर चलचंचल हो उठी। पुरी अभिमुखे हजार हजार भक्तों प्रवेश होउछे। एही भीड़ को दृष्टि रखी पुरी महानगर निगम अधीन सब स्कूल को आज छुट्टी घोषणा कर प्रथम ରୁ द्वादश श्रेणी पर्यंत पुरी सहर समस्त स्कूल छुट्टी ने जिला शिक्षा कार्यालय पक्षर निर्देशनामा जारी होइछे। निर्देशनामा कहुଯାଇଛି देवस्नान पूर्णिमा भिड़ को देखी पुरी सहर भितर थिबा सब स्कूल बंद रहिबो। फल समस्त सरकारी बेसरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद रहिबो।
ସେହିପରି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଗୋରୁଆଲ ସ୍ଥିତ ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ୍ର ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ରହିବନି ଟେନସନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନକୁ ମୋଟା ସବସିଡି 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ବିଲ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଲ୍ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣଙ୍କର ଏସି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କୁଲର ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 17,967.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିବ 7 କେଜି ଶସ୍ୟ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରକାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମାସିକ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 35 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୀମା ଭିତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜୁଲାଇ 13 ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଉପରେ ସାଧାରଣ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଆକାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏୱାଇ ପରିବାର ସର୍ବାଧିକ ଗରିବ ବୋଲି ବିବେଚିତ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ମାସିକ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ। 2.88 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 330 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 2,28,198ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 147.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର 23,536ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 45.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାର 624ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ 199.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ, ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 315 ଜିଲ୍ଲା। ଖରିଫ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଜୁନ୍ 23 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 42% କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଉପାୟ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଅଭାବଯୁକ୍ତ 315 ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2ରୁ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 2ରୁ 8 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ। ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ 2ରୁ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି। ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 2.5 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ସବୁମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଯୌତୁକ ନିଆଯାଇନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିବାହ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିବେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଅତି କମରେ 18 ବର୍ଷ ଓ ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ନିୟମ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୟୁଡି ଆଇଡି କାର୍ଡ, ପରିଚୟପତ୍ରର ବିବରଣୀ, ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବୟସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାମିଲ କରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ 23ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା? ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 20ରେ 23ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ, ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ, ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ମିଳିବା ପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଏ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି 3ଟି ବୈଷୟିକ ଭୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଅଟକିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ରେକର୍ଡ ନୋ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇ-କେୱାଇସି, ସରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦିଆଯାଉଛି।
एप्रिल मासठारु पिछला भाव अर्थात एप्रिल जून पर्यंत 3 मासर चाउल 15 किलो मुंड पिछा दिया जाउछि। हिताधिकारी माने चाउल पई खुशी थिबा कहिसंते। चाउल उपरे निर्भर करुଥିବା अनेक हिताधिकारी एहा फल उपकृत हेबे। परवर्ती खबर आवास केलेंकारी 7 दिन हेब एक्शन। आदिवासी नाँ रे आसीथिबा आवास टंका हड़प अभियोग। आठगड़ दंपतिपुर गाँव में पहुंची स्थिति परखिले मंत्री। स्थिति परखिबा परे पंचायत राज मंत्री रवि नायकଙ୍କ प्रतिक्रिया। आसंता 7 दिन मध्य नियाजिब कार्यानुष्ठान एहा नै मंत्री प्रतिक्रिया दैछन्ते। आठगड़ ब्लॉक अध्यक्षଙ୍କ कर्तृत्व एसबू होइछे। एठाकार लोके गुहाल घरे रहुचंती बोली मने हेउछे। एमानकु जे धोखा देइछे सेमानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान हेब। काहाकु छड़ा जीव नाही बोली मंत्री कहिसंते। आईन शेष सीमा जे दोषीଙ୍କ विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हेब। आवास योजना धोखा पाइथिबा लोके स्वतंत्र योजना थैथान हेबे। विगत सरकार निरीह आदिवासी को धोखा दिया जाउछे। एमानक नाँ रे टंका उठिछि जार सबु दस्तावेज रहिछि। एमानकु घर दिया जाय नाही कि टंका पाइ नांते। आदिवासी नाँ रे आवास टंका हड़प अभियोग पर तनाघना होइछे। आवास योजना आसीथिबा कोटी कोटी टंका चलू अभियोग होइछे। प्रभावशाली व्यक्ति हड़प करिथिबा खबर प्रसारण होइतिला। आठगड़ निर्वाचन मंडली कुमारपुर संगीन अभियोग आसीथिला। प्राय 300 आदिवासी नाँ रे 3 कोटी अधिक टंका लुट होइथिबा अभियोग होइतिला। परवर्ती खबर सुभद्रा महिला मानक मिलिबो एकाथरके 15,000 टंका। बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेपटे सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती जेउ मानक मे मासरे टंका मिली नाही सेमाने एबे चाहे ऑनलाइन अभियोग करिपारिबे। नचेत निजर अंगनवाड़ी केन्द्र अभियोग कले सेमानकु पुणी थरे सुभद्रा योजना सामिल कराजिबो। ता सहित जेउ महिला मानकर अंडर प्रोसेस थिला सेमानक मध्यरु 20,000 महिला अंडर प्रोसेस को अप्रूव करा जायछे। अंडर प्रोसेस थिले मध्य आगामी किस्ती टंका मिलिबो। एही भली जेउ महिला मानकु तृतीय चतुर्थ किस्ती टंका मिलिनी सेमानकु राखी पूर्णिमार एकाथरके 3टी जाक किस्ती रे 15,000 टंका मिलिबो बोली सूचना आसीचे। जो माने नूतन पंचम किस्ती पाइबाकु जाउछन्ती आसंता राखी पूर्णिमार सेमानकर पंचम किस्ती रे टंका आसीजिबो। परवर्ती खबर वर्षको मिलिबो 4टी सिलिंडर 300 टंका। युद्धर प्रभाव भारत रे उज्ज्वला हिताधिकारी को लागिछि धक्का। युद्ध जोगु तैल संकट केन्द्रर नुआ कटकणा 9 रु कमी एबे 4टी सिलिंडर उज्ज्वला मिलिबो। मध्यप्राच्य चलुवा ईरान विरोधी अमेरिका और इस्राएल युद्ध एवं तैल परिवहनकारी हमरोज प्रणाली गुरुतर प्रभावित होगा कारण विश्वव्यापी तैल संकट सृष्टि होइछे। जार प्रभाव भारत उपर पड़िबा पर केंद्र सरकार एक नुआ निष्पत्ति नेइछन्ते। देश में बढ़ुवा इंधन और तैल चाहिदा को दृष्टि रखी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रियायतीयुक्त एलपीजी रिफिलिंग गैस सिलिंडर पोर्टाल व्यवस्था को ह्रास करिसेंते। पूर्वर वर्ष को यह योजना 9टी गैस दि जाउथिबा बेले एबे 4टी को कमाई दिया जायछे। 2016 आरंभ होइतिबा उज्ज्वला योजना 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडर उपर सरकार वर्ष को 12टी देउथिले। परवर्ती समय यह 9 को कमाई दिया जायछे। एबे अंतर्जातीय तैल बजार जोगाण व्यवस्था प्रभावित होइतिबारु केंद्र सरकार एभली निष्पत्ति नेइछन्ते। तेबे एही योजना जो हिताधिकारी माने प्रति सिलिंडर जो 300 टंका रिहाती पाउथिले पूर्व भली यह 4टी सिलिंडर उपर बलवत्तर रहिबो। परवर्ती खबर चाष ऋतुरे 60 दिन बंद रहिबो भिबिजी रामजी काम। सरकार विज्ञप्ति जारी करा जायछे। राज्य में चाष कार्य श्रमिक अभाव दूर करने एवं कृषि कार्य को प्राथमिकता देवा लक्ष्य विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण आईन 2025 भिबिजी रामजी अनुसार चाषर व्यस्त समय कार्य पर 60 दिन कटकणा लागू करिसेंती राज्य सरकार। एने पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछे। विज्ञप्ति अनुसार जिला और ब्लॉक भित्तिक चाषर सर्वाधिक व्यस्त समय को चिन्हट कर सही अवधि भिबिजी रामजी अधीन कौनसी नूतन काम आरंभ किंबा चालू करुथिबा काम कराजिबो नाही। एही समय ग्रामांचल श्रमिक माने कृषि कार्य नियोजित होई परिबे बोली सरकार आशा करिसेंते। 4 अधिकारी निलंबित होइचन्ते। स्कूल बही त्रुटि को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंते। कमिटी सुपारिश अनुसार मुख्यमंत्री 4 जन अधिकारी को निलंबन करिसेंते। मुख्यमंत्री शिक्षक शिक्षा निर्देशालय तत्कालीन निर्देश मनोज पाढ़ी को निलंबन करथिबा बेले 3 जन सहकारी निर्देशक प्रलिप्ता मिश्र दिलीप साहू और भारती टुडू को मध्य कार्य निलंबन करिसेंते। एपरिकी 6 सहकारी निर्देशक उपर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछे। बंदिता पट्टनायक मानस राउत मनोरंजन महापात्र प्रशांत साहू मानस नायक सुदर्शन संतरांक उपर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर एणिकी बेकारी सबु मासरे मिलिबो 3,000 टंका। एही राज्य सरकारक बड़ घोषणा। भरोसा कर्मसाथी योजना रे बेकारी सबु मास 3,000 लेखा देबे राज्य सरकार।
एने प्रथम बजेट्रे घोषणा କରିଛନ୍ତି पश्चिमबंग सरकार। पश्चिमबंग बीजेपी सरकार विधानसभा आर्थिक वर्ष 2026-2027 ପାଇଁ प्रथम पूर्णांग बजेट उपस्थापन କରିଛନ୍ତି। बजेट्रे होइଥିବା घोषणा अनुसार ग्राजुएट बेकारी मानक मासकु 3000 और अणग्राजुएट बेकारी को 2000 टंका देवे सरकार। सरकार सरकारी कर्मचारी मानक एक बड़ उपहार देइछन्ते। सेमानकर डीए 20% वृद्धि करिछन्ते, जहाँ 1 अक्टोबर 2026 लागू हेब। स्कूल ठारू कॉलेज पर्यंत विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान नियुक्ति अभाव कर्मचारी अभाव हेबा नै दीर्घ दिन धरि अभियोग होई आसुथिला। राज्य अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता क्षमता परिवर्तन पर प्रथम बजेट सरकारी कार्यालय एक बड़ नियुक्ति घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, बॉबी दास को भेटिले सुजाता पांड्यन। राज्य राजनीति सरगरम। पूर्वतन आईएएस ऑफिसर तथा कार्तिक पांड्यन स्त्री सुजाता पांड्यन बीजेडी सामिल होगा पर राज्य राजनीति सरगरम हो पड़े। आगक से कुआड़े बीजेडी मंग संभाड़े बोली चर्चा होचे। एसबू मध्य शंख भवन बॉबी दास सुजाता कार्तिकेयन बैठक करिसेंते। बीजेडी जोगदेवा पर बॉबी को भेटिछन्ती सुजाता। सुजाता योगदान कार्यक्रम बॉबी अनुपस्थित थिले। एहाकु नै अनेक आलोचना मध्य होइतिला। किछि लोक बॉबी रागिकी मिश्रण पर्व को आसी नथिबा कहितिले, किंतु आजिर बैठक सबु कल्पना जल्पनार अंत घटाइछे। सूचनायोग्य शंख भवन ऑडिटोरियम भितर खूब कम लोकंकु नै एक कबाट बंद मिश्रण पर्व बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक उपस्थित गुरुवार अनुष्ठित होइतिला। रहिली, धन्यवाद।